حق کی آواز بلند، سچ پھر جیت گیا۔ 24 نیوز چینل کی نشریات بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ چینل کی بندش کا غیر منصفانہ اقدام معطل، پیمرا کی حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ وفاق اور پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، کل جواب طلب کر لیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے سید مصطفیٰ نقوی اور سید مرتضیٰ نقوی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، صدر ہائی کورٹ بار طاہر رسولہ بڑائچ، صدر مسلم لیگ نواز، نون لیگ فورم لاہور رفاقت ڈوگر اور ممبر پاکستان بار احسن بھون بھی عدالت میں موجود۔ 24 نیوز کی عوام دوست پالیسی ہے، عوام کی آواز کبھی دبنے نہیں دیں گے۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر آزادی صحافت کا علم بلند رکھنے کے لیے پرعزم۔ چیف گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک اور ڈائریکٹر سوشل میڈیا سلیم بخاری کہتے ہیں کہ حکومت صحافت اور حق کی آواز کبھی نہیں دبا سکتی۔ ہمارا کام حق سچ دکھانا ہے اور ہم دکھائیں گے۔ 24 نیوز چینل کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو۔ سینئر صحافی حامد میر کا 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر ٹویٹ۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ خواجہ شاہ رزاق سکا بولے کہ 24 نیوز کی بحالی آزادی صحافت کی جیت ہے۔ نشریات بحال ہونے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جنگ کی تاجر برادری نے بھی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ 24 نیوز کی نشریات بحال، ہر طبقہ فکر نے فیصلے کو سراہا۔ چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب سید حسنین شیرازی کی سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن مولانا شمس الزمان قادری کا اظہار تشکر۔ 24 نیوز کی نشریات بحالی کے حکم پر ڈاکٹرز رہنماؤں کا بھی خیر مقدم۔ پیٹرن چیف ینگ ڈاکٹرز معروف وینس نے چینل کی نشریات بحال ہونا حق اور سچ کی فتح قرار دیا۔ جنرل سیکرٹری پی ایم اے ڈاکٹر محمد عرفان کا بھی حکومت سے ترقیاتی کاموں پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ وکلاء برادری نے بھی 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد نے فیصلے کو حق اور سچ کی جیت کہا۔ تاندیوارہ کے وکلاء نے لائسنس معطلی کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ کی بندش اور پیمرا کی غنڈہ گردی پر تمام صحافتی تنظیمیں ایک ہو گئیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں کے احتجاج پر پولیس اور پیمرا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کی۔ احتجاجی شرکاء پر ڈنڈے بھی برسائے۔ ٹوکر نیاز بیگ لاہور میں پرامن احتجاج کرنے والے صحافیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ اسائنمنٹ ایڈیٹر نظام کا سر پھٹ گیا۔ چینل 24 نیوز کی بندش کے خلاف فیصل آباد الائیڈ موڑ پر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریاستی اداروں کا صحافیوں پر تشدد انتہائی قابل مذمت ہے۔ 24 نیوز کی بندش پر انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی ٹویٹ، کہا پرامن مظاہرین اپنی نوکریوں کے تحفظ کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ ملازمین کے پرامن احتجاج پر پولیس تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ چینل 24 نیوز کی نشریات بند ہونے پر لندن کے صحافیوں نے بھی احتجاج کیا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر پیمرا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ 24 نیوز انتظامیہ اور زخمی کارکنوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، میڈیا سے محاذ رائے مناسب نہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم کو خط۔ ایم این اے مونس الہی کی بھی بھرپور مذمت، بولے صحافی اپنے روزگار کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، تخریب کاروں جیسا سلوک ناقابل فہم ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں کے احتجاج پر فائرنگ کی شدید مذمت، بولے کہ حکومت نے پھر میڈیا کی آزادی پر حملہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے میڈیا پر حملے روایت بن چکے ہیں۔ صحافیوں پر تشدد گنڈہ گردی اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ میں مسلم لیگ نواز کی ضلعی قیادت کا 24 نیوز کی بحالی کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، پیمرا کی جانب سے لائسنس معطل کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
शोभा टेक सिंह में पाकिस्तान भट्टा यूनियन का 24 न्यूज से इज़हार यकजहती। सिटी न्यूज नेटवर्क को नशरियात बहाल होने पर मुबारकबाद। चैनल बंद करने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। माली मसाइल का शिकार वासा के लिए बारिश एक कड़ा इम्तिहान। सरकार से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 1.25 अरब रुपए मांग लिए। मानसून सीजन के लिए 20 करोड़ 6 लाख रुपए ग्रांट की इस्तदा की गई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशन और मुरम्मत के लिए 93 करोड़ तलब। मानसून की आमद सैलाबी बारिशों से निपटने के लिए वासा की तैयारियां जारी। कमिश्नर इशरत अली का वासा पार्किंग यार्ड का दौरा, मशीनरी का मुआयना किया। साथ ही वसाइल से मशीनरी की ओवरहोलिंग और जरूरी इंतजाम किए हैं। एमडी वासा जबार अनवर की ब्रीफिंग। चिन्योट शहर की मेन सीवरेज पाइपलाइन उबल पड़ी। झुमरा चौक मेन जंग रोड पर सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। मोहल्ला रहमानाबाद और करम आबाद से मुल्हिका गलियां जौहर लगने लगी। वकील घरों में मैसूर इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स की तरह फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल परवाजों की जानिब से SOPs पर अमल न करने की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज की जानिब से नोटिस जारी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। एयरलाइन ऑपरेशन मौतल करने का इंडिया दे दिया। घंटा घर से मुंसलिक 8 बाजार और मार्केटें खुल गई। कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। ताजर आरमाओं के दुकानदारों से SOPs का खास ख्याल रखने की अपील। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख की इंतजामिया से ताउन की यकीन दहानी। कांदियावाला में चिकन की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 303 रुपए किलो में बिकने लगा। आए रोज चिकन की कीमतों में इजाफा माफिया के मुफाद में है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर से कीमतों पर नजरसानी करने का मुतालबा। सस्ती चीनी भवाना की अवाम से दूर। तयशुदा कीमत पर अमल दरामद न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब ओपन मार्केट में 90 रुपए तक बिकने लगी। शहरी गिरां फरोशों के हत्थे चढ़ने लगे। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। महंगाई की सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। आटे की किल्लत और कीमतों पर इख्तलाफ हल के करीब। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मामला तह पा गए। 20 किलो थैले की कीमत जल्द 860 रुपए मुकर्रर की जाएगी। तनख्वाहों पर 5 से 35% तक इनकम टैक्स वसूल होगा। कारोबार के लिए सालाना 4 लाख या जायद आमदन पर टैक्स लगेगा। तनख्वाहों और इनफरादी कारोबार के लिए लागू टैक्सेस का शेड्यूल जारी। शोभा टेक सिंह में ईद उल अजहा के इंतजाम जल्द मुकम्मल किए जाएं। मंडियां लगाने के लिए जगह मुख्तस की जाएं। कोरोना के पेश नजर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर ने जिले अफसरान को हिदायत जारी कर दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से साबिक MPA मलिक शाहिद इकबाल अबान की मुलाकात। जिला सदर यूथ विंग चौधरी सनाउल्लाह बाजवा और सोहेल गुजर कठाना भी मौजूद। मुस्लिम लीग नवाज की अवाम में मकबूलियत और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद का सबसे बड़ा डेंटल यूनिट मेडिकल सुपरिटेंडेंट से महरूम। MS की तैनाती 5 माह बाद भी ना की जा सकी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सीट 6 माह से खाली। आरजी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। लाखों रुपए मालियत के एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स और दीगर सामान कबाड़ में तब्दील। मरीज सहूलियात न मिलने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। गोजरा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तहसील अस्पताल में डायलिसिस यूनिट बना दिया गया। MPA बिलाल अस्कर वडाइच और CO हेल्थ शोभा मुमताज अहमद ने इफ्तिताह किया। अब शहरियों को डायलिसिस के लिए निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। कुमालिया के जंगल से गैर कानूनी तौर पर काले बिच्छू पकड़ने वाला 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। वाइल्ड लाइफ ने 15 से ज्यादा काले बिच्छू बरामद किए। पकड़ धकड़, वार्निंग और सजाएं भी कारगर साबित न हुई। फैसलाबाद में सोशल मीडिया के मजीद डॉन सामने आ गए। ढड्डीवाला के नौजवानों की जदीद असलहे के साथ तस्वीर अपलोड। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई सामने न आई।
शोभा टेक सिंह में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। रचाना अरबाब सिटी कमालिया रोड के घर में चोरी, चोर ताले तोड़कर नकदी, जेवरात और कीमती अशिया ले उड़े। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर महकमे सेहत जड़ावाला इंजेक्शन, जाली सैनिटाइजर्स और जरासीम कुश महलूल बनाने वाले पकड़े गए। फैक्ट्री सील, नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। झुमरा चक 188 फ्लाईओवर के करीब नहर में नहाते हुए 22 साला नौजवान डूब गया। रेस्क्यू की टीमें बरवक्त ना पहुंचने पर अहले इलाका नाला। फैसलाबाद समंदरी रोड नहर में डूबने वाले ज़हनी मासूर शख्स की लाश मिल गई। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 5099 हो गई। अब तक कोरोना के शिकार 184 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। झंग समेत बेशतर इजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सूरत हाल पर इजहार तशवीश। 2 हफ्ते दफातर खोलने की इजाजत, हफ्ता भर दफ्तर खोलने पर जवाब तलब। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में कोरोना का खौफ खत्म करने के लिए इकदाम। ऑनलाइन मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। असातिज़ा को ज़हनी सलाहियतों में निखार और पढ़ाई में अदम दिलचस्पी जैसे मसाइल से निमटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में एंटी डेंगू स्प्रे के लिए महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक। फैसलाबाद के MC हाई स्कूल इस्लाम नगर का दौरा किया। सफाई सुथराई और स्कूल में पानी जमा होने का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया को गमलों में भी ज्यादा पानी ना देने का मशवरा दिया। फैसलाबाद में डिसेबिलिटी राइट एक्शन ग्रुप का इजलास। खुसूसी अफराद के कोरोना की वजह से रोके हुए प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। पंजाब चेयरमैन कमीशन की नई इस्तिलाहात भी ज़ेर गौर आई। और बॉक्सिंग प्रमोशन के लिए कोचेस और रेफरी को कोर्सेज करवाने का फैसला। फैसलाबाद में सदर बॉक्सिंग फेडरेशन नासिर एजाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डिवीजन भर के स्कूलों में बॉक्सिंग को फरोग देने का अज़्म किया।